عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست نوديل. انتم تسمعونا تفرجوا علينا كل نهار خميس مع 6 نتاع العشية على لي بلاتفورم MTH بيزنس، لينكدين، فيسبوك ويوتيوب. ما تنساوش فوزابوني على الشين نتاعنا يوتيوب MTH بيزنس. قبل كل شيء نحب نشكر دودوت وجي زد اللي وفروا لنا الاستوديو دونجستمون هذوما عن طريق الديجيتال ترانسفورميشن سنتر. انا معاكم عبد العزيز درغوث في البودكاست نوديل العقد الجديد، وكل حلقة عنا موضوع مهم. الحلقة هذه موضوعنا هو كيفاش رغم موقعنا الجغرافي المثالي علاش ماناش محور أو منصة أفريقية للنقل والسياحة، يعني ان هوب افريكان. شنو اللي يمنع هذه الرؤية المنقذة لاقتصادنا المتدهور، وكيفاش يمكننا تحويل الفشل الذريع إلى أداء اقتصادي فريد؟ هذوما سؤالات الكل باش نحكي فيهم مع نوتر انفيتي مدام ندى غوسي. مرحبا بك مدام ندى. عايشك عبد العزيز، عايشك وشكرا على الاستضافة. عايشك. الوغ تري رابيدمون، انت شكونك؟ انت مديرة عامة لمؤسسة سيلكت ترافل اند تورز، وزادا مديرة عامة للترافل بورت تونسيا. انت خبيرة في الاستثمار الاستراتيجي في تكنولوجيات السفر، ترافل تيك. فسر لنا سي كوا تكنولوجيات السفر؟ Technologie de safar ou la travel tech, c'est un domaine qui est très étendu où il prend de plus en plus de place في السياحة. La travel tech, c'est toutes les technologies qui vont permettre la distribution d'un contenu touristique. Le contenu هذا ينجم يكون utile, كيما ينجم يكون une voiture de location, كيما ينجم يكون un billet d'avion, كيما tout ce qui est produit touristique, leur présence sur une plateforme et ensuite l'utilisation de cette plateforme dans plusieurs contenus différents à travers des connexions technologiques. C'est du service, tous les services annexes في التوريزم موجودين. Et les services non seulement annexes, mais les services d'abord primaires et les services annexes. يعني primaire, lorsqu'on parle مثلا باش ناخذ بيتوتيل كل شيء. Bitoutile ou billet d'avion, en général, ce sont réellement les composantes essentielles d'un package touristique. Et ensuite, il y a tout ce qui vient autour. D'accord. Donc le monde du tourisme et aussi du transport. على ذاك احنا les deux liés، وهذا هو موضوعنا باش نحكيو فيه. Alors موضوعنا هو الآتي: بالرغم من موقعنا الجغرافي المثالي علاش ماناش محور أو منصة إفريقية للنقل والسياحة، يعني ان هوب افريكان؟ شنو اللي يمنع هذه الرؤية المنقذة لاقتصادنا المتدهور، وكيفاش يمكننا تحويل الفشل الذريع إلى أداء اقتصادي فريد؟ دونك أنا حبيت هكا بليزيور كيستيون اون اون سول نبدا لك بها. احنا اسكو فريمون عندنا يعني موقع جغرافي مهم؟ أنا عبدو عجبتني برشا ta question على خاطر elle a mis le doigt sur ce qu'on appelle un unique selling point. أي حد يحب يوزع un produit، أول حاجة normalement يعملها s'il veut porter une réflexion stratégique, c'est de se dire et de se poser la question: qu'est-ce que j'ai de mieux que je mets à l'échelon autour de moi que mes concurrents? Et c'est le unique selling point. Par tous les moyens, et c'est prouvé encore et encore, le unique selling point de la Tunisie est son emplacement géographique. Nahkiou, une destination qui est entre maximum 1 heure et 3 heures de tout le continent européen, qui reste son premier marché émetteur en matière touristique, mais également en matière d'autres domaines, et qui est sur le continent africain. D'accord? Donc, cet emplacement, cette question, c'est notre unique argument de vente. Oui, mais il n'y a pas que l'Europe. Bon. يعني احنا à l'ouest on a يعني بلدان اللي هما المغرب العربي، الجزائر والمغرب non mais c'est important de se situer parce que لما نحكيو كنقولوا كان لي موقعنا هايل وفي الوسط، ما زاد عندنا شويه الموقع هذا ماهوش هذا الكل زاد خشين ياسر، على خاطر تبدا على يمينك وعلى يسارك بلدان عندها صعوبات، والا من الفوق عندك بحر، دونك لازمك انت تكون سبيسياليست فيه باش تنجم تعدي السلعه نتاعك ولا تجيب عباد اكسيتيرا. دونك لازمك عندك ومن اللوطه في السود عندك صحراء،
c'est pas le positionnement نتاعنا n'est pas aussi مانيش سويسرا بكل صراحه par rapport à l'Europe. احنا تونس يعني كأننا نحلموا لموقعنا هايل. اما كان ندخلوا في الديتاي سي امبورطون خاطر باش نحكيو بعد على التكنولوجيا اللي تقرب من بعض المسافات، لكن انا نحب نرجع لموقعنا il n'est pas aussi stratégique que ça. Alors, moi, j'ai l'avis contraire. Ouais. Il est stratégique. Et si on revient ici sur le point اللي انت قلت قبيله نتاع الترانسبور، la seule raison علاش اللي انت حكيتهم توا البحر امامك والعدو وراك اين المفر؟ c'est juste parce qu'il n'y a pas de réseau de transport développé de manière optimale لتونس. هذا انت الصحراء اللي تحكي عليها كان تمشي انت اليوم للسعوديه ترى التران le réseau de train qu'il y a qui traverse un désert نتاع السعوديه qui est un pays 4 fois la superficie de la France. ترى شنو معناتها un pays qui a décidé de développer sa connectivité par les transports. Donc au contraire, l'emplacement il est là, il ne va pas changer. Comment en profiter mieux? La réponse est le transport. حبيت نقول لك اللي ما نجمش نقارن السعوديه باش نقارن لك بلدان اخرين كما المغرب باغ اكزومبل، فهمت؟ لكن احنا يعني بكل صراحه لو فات كو عندنا على يميننا ليبيا وعلى يسارنا الجزائر وقدامنا البحر، يعني يولي ما عادش السيتواسيون جيوغرافيك نتاعنا هي لا بلوز امبورطون، سي بلوتو احنا شنو باش نعملوا بها. يعني سي بلوتو اسكو احنا عندنا لا ماتيير غريز بور ترانسفورمي. يعني ماهوش ساهل، ماهوش اوتوماتيك. اللي تعطيك عنده واحد افونتاج، لافونتاج هذاك لازم يكون تقول لي انت قبيله لافونتاج يونيك، لازم زاد نعرف نستعمله. اسكو عندي ولا ما عنديش؟ هذا هو لونجو الى لا كيفاش نعرف نستعمله. bah oui. Alors هوني on se dit étant donné que j'ai cet emplacement pour qu'on soit clair, Tunis a toujours été ما بين الجزائر وليبيا، elle a été ما بين الجزائر وليبيا وقت اللي الجزائر était un pays islamiste والناس تقتل في بعضها ولا était donc ce qui pourrait paraître comme étant une menace ne l'est pas en réalité. On n'a jamais changé. Par contre, qu'est-ce qu'on a? On a une distance et une certaine proximité d'un grand marché et d'un énorme continent. Donc il y a un grand marché ou l'akhir c'est pas un marché. Non, c'est un marché aussi, mais mais aujourd'hui l'Afrique est plus perçue comme étant non seulement un marché, mais je suppose une manne de ressources également. D'accord. Donc ce que je vois moi et je le vois beaucoup, je ne questionne pas en fait la position de la Tunisie, et je pense que 15 ans en arrière, la Tunisie avait une réelle stratégie de devenir le hub en matière de transport et de trafic aérien et de à peu près, je pense قبل ما تصير الثورة بشوي. كان عندنا une stratégie pour devenir un réel hub. Tunisair à ce moment-là se préparait à faire au final ce que le Maroc a fait, c'est-à-dire commencer à développer énormément de points dans tous les pays africains, d'accord, et commencer à étudier ce fameux Open Sky. D'accord. اللي هو l'Open Sky هذايا وين باش يهزنا. Qu'est-ce qu'il était censé faire l'Open Sky? Il était censé faire de la Tunisie un hub aérien et à travers cela commercial. D'accord. يعني انت تقول قبل الثورة كنا presque à deux doigts باش نكونوا عندنا vraiment يعني l'ouverture de notre ciel. Oui. وشنو علاش ما تحققش هذا؟ يظهر لي بعد الثورة صاروا لا علاش ما تحققش قبل الثورة؟ خاطر il fallait faire des négociations. خاطر une ouverture ou ouvrir le ciel tunisien n'est pas chose facile. على خاطر il y a beaucoup de subventions qui accompagnent ce type de démarches qui sont données notamment au national carrier, donc le transporteur national, pour qu'il puisse s'adapter et pour qu'il puisse survivre avec l'arrivée de cet Open Sky. Donc ce n'est pas kun fayakoun, c'est un long process qui dure un certain nombre d'années. L'Open Sky مربوط كان بتونسير؟ L'Open Sky en fait هو c'est un grand débat cet Open Sky. خاطر احنا في تونس les gens associent, et beaucoup dans notre secteur associent l'Open Sky à l'arrivée en Tunisie de ce qu'on appelle, nous, les low-cost carriers, donc les compagnies low-cost. D'accord. Là, l'Open Sky, les compagnies low-cost, aujourd'hui, en dehors de l'aéroport de Tunis, peuvent atterrir comme ils veulent et quand ils veulent. D'accord. Tawa.
aujourd'hui يعني في مطار نفيذة Mhm. مستير bien sûr صفاقس ينجموا يمشيوا ويجيو كيما ينجموا يحبوا يمشيو ويجيو يعني كيما فما اوبن يحبوا. سكاي مال لا على خاطر الاوبن سكاي beaucoup plus complexe que ça. كيفاش L'open فسر لنا sky, شنو الفرق ما c'est- بين اللي صاير توا أي. اون فغي يعني سي ان فيريتابل اوبن سكاي. العركه اللي صايره واللي تونس هي elle peine à aller signer cet accord, c'est celui qu'on appelle entre autres la cinquième liberté du ciel, c'est-à-dire la possibilité à toute compagnie, peu importe chnou à son pavillon, d'atterrir, de faire de la Tunisie, de Tunis son hub, d'atterrir autant de fois qu'elle veut, de faire voler des avions autant de fois qu'elle veut vers toutes les destinations du monde. اي مثلا نحكيو على افريقيا ناخذوا حاجه سهله c'est un مثلا très grand avantage d'avoir des avions من العالم اجمع يطيروا لافريقيا مثلا أي. نعطيك انا شنو علاش le احنا problème. تونس كيس علاش فوالا شنو parmi المشكل؟ les choses par exemple, imagine demain donc on signe ça et on a un scénario très simple, un vol Qatar Airways qui va partir de Doha, qui va atterrir à Tunis, d'accord, et qui va faire une continuation sur Casa والا sur Abidjan مثلا. أي. دونك باش يهبط جماعه باش يركب ناس اخرى في تونس أي. ويهزهم معاه. أي. هذه c'est une perte sèche pour notre compagnie nationale. Ah, seulement pour la compagnie Pour la compagnie nationale. Seulement. Exactement. Oui. يعني Oui. mais c'est un gain extraordinaire باش يهبطوا في مطار تونس Oui, ce serait. والطياره باش تخلص الايروبور Oui, et donc c'est un gain aussi Oui. فمش كان une perte bien sûr. C'est Et- un gain. دونك احنا مشكلتنا الكلها نتاع الاوبن سكاي مربوطه بتونسير Et j'ai pas envie ici de pointer Tunisair seul du doigt. Marbout a un système Hein? qui s'accroche à d'anciens acquis. اي ما- تونسير Ah, ليه نحب ça نفهم fait- ابار non, تونسير non, شنو هو le sujet précis هذا on va dire Tunisair. D'accord? ولكن dans ce même cet exemple-là, on pourrait l'élargir à énormément de secteurs, ou مثلاً. énormément d'activités. مثلاً, j'ai une de mes activités, c'est Travelport Tunisie. Hein? Elle vient, c'est une activité qui est la représentation d'un GDS Fitouns. فهمت، D'accord? فسرنا. Un GDS, c'est ce qu'on appelle un Global Distribution System. C'est Hein? une plateforme technologique qui met en relation tous les fournisseurs de titres de transport ou de produits touristiques, mais on va se concentrer sur la partie billets d'avion, أها. d'accord, et qui va aller mettre donc les fournisseurs en relation avec les vendeurs qui sont les agences de voyage. D'accord. D'accord, c'est de la techno pure, Ouais. d'accord, de produits touristiques. Ouais. Et ben aujourd'hui, moi, je suis arrivée dans un secteur où il y a un acteur qui est un acteur national, mais qui est dans un monopole de fait et non un monopole légal. Et ça fait 13 ans qu'on n'arrive pas à travailler et qu'on se fait harceler aussi bien légalement que commercialement, juste parce qu'on veut protéger un acquis ou une rente qui est quelque part une rente nationale. Ouais. Donc, Lyoum, pour moi, ce que je vois, c'est que ce n'est pas... ماهوش on aime bien الكان pointer le doigt sur ماهوش الكان تاع Tunisair. تونسير ماهوش- لا ماهوش الكان تاع تونسير perd de l'argent يعني الكونتريبيوبل تونسيان اليوم من غير قاعد ما يفيق قاعد يخلص كل يوم في ناس صحيح. فهمتي ولا لا اللي ماهيش تعطي في سيرفيس صحيح. هاك تعرف انت اليوم تونسير ولا يتمنكوا عليها كوم كوا لا كومباني كي يعني توجور ان روتار Et Abdelaziz, je vais quand même ici m'arrêter sur le point de Tunisair. Ouais. اللي يقول فيه انت الكل وصحيح. Ouais. Amena Tunisair, c'est une boîte que je fréquente depuis plus de 20 ans. Ouais. Elle regorge de compétences. Ce qui a mis la Tunisair en difficulté, c'est premièrement pendant la période avant Thaura, beaucoup de marchés qui ont été corrigés, etc. على ظهر Tunisair. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية, c'est que بعد Thaura, avec l'apparition d'un pouvoir suprême des syndicats, d'accord, qui ont repris le dessus sur notre compagnie nationale. D'accord. Donc هذا le souci. معناتها en même temps انا بعد ساعات يوجعني قلبي كي نرى العباد الكل qui cassent constamment Tunisair, parce que Tunisair c'est quand même un ensemble de personnes où il y avait des compétences, où il y a ce genre de compétences. سامحني سي ترو ايموسيونيل يعني الغزاله نتاعنا اوكي فرحانين mais on parle pas d'un être humain, on parle d'une société. Une société peut mourir. Des milliers de compagnies aériennes ماتوا. Oui, معاك. سامحني وين سويسير اجا نزيدوا وين الايطاليا توتالمون لا حبيت Bon, يعني سامحني به اجا نمشيو اكثر تو احنا الهدف نتاع الموضوع نتاعنا اليوم كيفاش نحاولوا نكونوا عندنا رؤيه على ان هوب افريكان علاش على خاطر وي يعني اون بروفيت كيما الناس يبروفيت من البترول نتاعهم والغاز اللي تحت الارض نتاعهم احنا ما عندناش بترول ما عندناش غاز شو يقعد لنا بتدخل العباد
وشوف la ويقعد لنا destination. لومبلاسمون استراتيجيك Exact. نتاعنا كيفاش نجموا نستعملوا لومبلاسمون استراتيجيك Alors, نتاعنا. دونك انا حبيت نفهم اللي parmi les choses اللي نجموا نكونوا خاطر احنا في بقعه كوميم oui, فيها ماهيش محلوله، فماش Oui. اوفرتور دو فرونتيير ما Oui. بين الجزائر والليبيا، فما دي فرونتيير فهمت. صحيح. في النور فما بحر وفي السود فما صحراء. صحيح. Donc الحل الوحيد pour désenclaver la Tunisie, Oui. c'est le transport Absolument. maritime, aérien, etc. صحيح. Et la seule façon de développer ce hub, c'est que ça soit très rapide. يعني on doit être super compétitif et طيارات، ويمكن Oui. احنا في التكنولوجيا لازم نكونوا اقوى من البلدان الاخرين صحيح. اللي اوتور دو نو باش نوليو احسن منهم واقوى منهم، ونكونوا ان هب. راهو الهدف كيفاش ان هب افريكا. Oui. وكيف فيغ لو سود شنو هو الحل؟ على خاطر اليوم l'un des problèmes ça coûte très cher d'aller en Afrique. شنو هو الحل pour que ça coûte moins cher pour tous Oui. les citoyens du monde باش يمشيو Oui. لافريقيا عن طريق تونس. دونك احنا كي نحكيو على تونسير اللي برشا حاجات متبلوكين على خاطر سي تونسير. دونك الغزاله نتاعنا اليوم اني بلو كومبيتيتيف، ما عادش عندها لي مويان باش تطير، اي ال نو كوت شير اكسيتيرا. ايه يا حبيبي فاش نستناو باش نتعداو لحاجه اخرى؟ هذا سؤال يظهر لي جو سوي با لا انا لا، جو سوي ما- dans le لا، même cas نستناو. de la bataille نتاعك انت. donc bien sûr que فاش نستناو. mais عبد العزيز ça ne se limite pas لا à خاطر انت Tunis. تقول Moi, si لا je prends راهو mon secteur- راهو سي كومباني اللي نحبوها. اي Non, نحبوها. je vais être très très honnête. Moi, je voyage avec Tunisair lorsque je n'ai pas le choix. Donc non, ماهيش حكاية نحبوها. D'accord, c'est une question de nous avons une compagnie, elle a un historique, elle a des compétences. Que faire? On ne demande pas la disparition de Tunisair. بربي كلمه كومبيتونس هذا ما حتى العربيه On شو اسمها الكومباني اللي ميريتس أنا عندها دي كومبيتونس. الكل بالناس sûr، الكل أما عندهم أنت دي قاعد كومبيتونس. تسأل شنو لي توا على- كومبيتونس نتاعنا بارابور aux autres؟ توا قاعد تسأل أنت على une compagnie nationale, la garder ou pas la garder. Moi, je ne propose pas, je ne dis pas qu'elle doit disparaître. Au contraire, c'est une fierté pour un Tunisien que d'avoir une compagnie nationale. Mais il faut que quelque chose se passe pour changer ce qui est en train de se passer. Ce que je voulais moi mettre en avant, c'est que malheureusement, et on va le voir dans cette suite de ce truc, aujourd'hui, ça ne concerne pas seulement المشكل نحكيو فيه كأنه مشكل أساسي تونسير. صحيح في الحكاية الأوبن سكاي المشكل الأساسي تونسير. سامحني أما هي c'est toute une organisation et toute une psychologie. اي انا doit جينا لو شانجمون. لكن انا عاود نرجع يعني اليوم لوبن سكاي مربوط بتونسير. مربوط. C'est ce qui bloque l'open sky. يعني ce qui bloque l'évolution Oui. même de la Tunisie, c'est l'évolution. خاطر un niveau. اليوم تفهمنا اللي نحكيو فيه ترانسبور مهم هكا ولا. دونك اليوم تونسير bloque l'évolution de la Tunisie. La croissance de la Tunisie, elle est bloquée par Tunisair. Oui. به نمشيو نعاودوا نرجعوا لحكايه الاوبن سكاي. اليوم الاوبن سكاي اليوم لو فيت دو سوفرير Oui. مش سي با ان دانجي. يعني ما نحكيش على الكونكورونس، سي با ان دانجي ايكولوجيك، سي با ان دانجي يعني غدوه نوليو يعني كيما نقولوها السماء نتاعنا اللي كونترولي بار دوتر. Ena, sérieusement, c'est une question à laquelle je ne vais pas faire de trucs sécuritaires et tout. J'ai pas d'expérience pour répondre à cette question. Je peux juste dire le volet écologique parce que en ce moment, ce mot de sustainability, c'est un petit peu le mot dans tous les domaines. Ouais. Et que j'ai assisté à beaucoup de conférences actuellement où il y a toujours eu à l'étranger et international, il y a toujours une question sur la sustainability. Ouais. Et en fait, je vais vous donner un exemple qui m'avait beaucoup fait rire à ce moment-là. C'était un responsable de EasyJet à qui ils ont posé la question de sustainability et compagnie aérienne. D'accord? Et sa réponse à lui a dit, bah, nous, we can be sustainable. La façon de le faire, c'est que dorénavant, ça coûte de l'argent d'être sustainable. On va rajouter des taxes de sustainability. Et si le passager est content de les payer, bah, nous, on n'y voit que du feu. Ouais. D'accord? Ouais. Donc, en réalité, Raoufam a des choses qu'on ne peut pas mettre ensemble, quel que soit ce qui va se passer. Si on veut parler de sustainability dans le secteur touristique, il y a bien sûr tout ce qui est tourisme alternatif, mais si on prend des composantes telles qu'une compagnie aérienne, telles qu'une voiture, telles qu'une industrie, la seule façon de faire de la sustainability, c'est de compenser financièrement les dégâts créés. supposons احنا لقينا حل وجسبيغ يلقاوها في ساعه باش يصلحوا تونسير وتو نحكيو شويه في الحلول ومن بعد في الجزء الثاني. يا سيدي حلينا عملنا لوبن سكاي اليوم. شنو المطارات اللي عندنا باش نستقبلوا العباد؟ يعني ما نجيش انت تقول والله اسمع تعرف كيفاش
اي برا كيما نقولوا عندنا كورس في تونس كياسات فيهم القب وتقول هاي باش نعمل فيهم فورمولا. يعني فما حاجات إيلوجيك. يعني كان نحن نعملوا اوبن سكاي في تونس باش نعديو علينا مطار تونس قرطاج ولا مطار صفاقس ولا مطار مستير ولا. انا باش نعطيك une autre vision à ça. D'accord. هو هوني on a un débat de la poule et l'œuf. باش نبدا عندي فلوس ونعمل مطار طياره ولا باش نبدا. Moi ma réponse pour avoir beaucoup voyagé dans le monde. D'accord. باش نبداو ديما باللي عندنا et on crée le trafic qui va ramener les revenus. كيفاش تفسري معناتها نبداو باللي عندنا سادير مطار مستير اي سيدي نبدا بمطار مستير مطار نفيذ اي سيدي نبدا بمطار نفيذ وصفاقس وان شاء الله قابس ولا قفصه. Les infrastructures sont là, on rénove comme on peut et on y va pour générer du revenu qui va permettre de nous améliorer. وعلاش نقول لك الحاجه هذيا؟ خاطر انت كان اليوم تاخذ طياره وتمشي للمالديف اللي هي ساكوت اون بلاند على مالديف مازال كان في نفس قال لك بالله ما تخلصني باش نتنفس فهمتني. مطارهم ما يعمل عرض ظل. كان تمشي dans des destinations d'Asie du Sud-Est où on fait atterrir et partir des milliers de gens par jour sur des compagnies telles que AirAsia, telles que Indigo, telles que Mango.com, telles que هذوما الكلهم sont presque c'est même pas un aéroport, c'est une espèce de warehouse. Exact, warehouse industriel. Donc انا بالنسبه لي هاد الساعه نشوفوا كيفاش باش نجيبوهم الناس هذو. Et une fois جبناهم on نتصرفوا et on s'assure que il y a une bonne gouvernance sur comment vont être utilisés les revenus générés. Mais on ne peut pas être très endetté, être un pays pauvre et se dire moi il faut que j'arrange d'abord l'aéroport pour que les gens viennent. Non, il y a l'infrastructure يعني en تقول soi. انت خلي بالملي عنا يعني فينالمون العمليه الاولى باش نسيبوا السماء نتاعنا وتكون عندنا سيت ليبرتي دو فواياجي هذيك تعطي من بعد لي زوبورتونيتي باش بيان سور تكبر لي زايروبور نتاعك. انت حسب رايك هذا؟ انا حسب رايي نبدا اكزاكتومون جو جينير نبدا باللي نجم بور جينيري دو ريفوني. وباش نقول لك حاجه من الاخر مطار est un point d'arrivée et de départ. داكوردو معناتها في الاخر avec une formation d'un personnel au sol qui est accueillant, qui sait comment aider, qui sait donner une information, on peut faire passer une infrastructure à la قدها pour commencer. هيت on commence. اليوم باش نعاودوا نرجعوا على لو فيت دو l'open sky هذايا. l'open sky pour reprendre les low cost carriers اللي هما ينجموا اليوم ils atterrissent dans tous les aéroports à part l'aéroport tunisien. Il faut comprendre que la compagnie aérienne low cost a compris aujourd'hui, et on a des empires tels que Ryanair ou la EasyJet, qu'ils ont le pouvoir de faire et de défaire un pays touristiquement et une destination touristiquement. Le Maghreb a été construite à la dhar ces compagnies. Donc ces compagnies décident, elles, de venir ou non dans un pays et elles décident en fonction d'un plan. Ce ne sont pas des enfants de Dieu, les low cost. Ils viennent et ils veulent ce qu'on appelle le sacro-saint soutien à l'aérien. D'accord ? Ça veut dire quoi un soutien à l'aérien ? Ça veut dire que le gouvernement, le ministre du Tourisme, signe un document, WIN, pour chaque siège. L'avion a un nombre de sièges. Il y a un montant qui est donné par l'État. Absolument. يعني سوبفونسيوني توا. هما توا ماهمش سوبفونسيوني. هو السوتيان على الايريان هذا منين جاتهم هو الفكره العظيمه هذه. قبل كانوا كيف لي تور اوبيراتور ils affrétaient des avions يجيو لتونس يمشيو au ministère du tourisme وياخذوا ce soutien aérien. Ce soutien aérien منين يجي؟ يجي من الفودك, le fonds de compétitivité. Ce fonds de compétitivité est alimenté par des impôts payés par les opérateurs touristiques. تحت وزارة السياحة اللي هما les agents de voyage, les hôteliers, voilà. شو اللي صاير هو اليوم هوني؟ الفودك هذا passe par une décision quelque part collégiale d'investir في الحاجة هذه ولا في الحاجة هذه. D'accord. اليوم il y a aussi un problème avec nos opérateurs. Donc en fait nos opérateurs ont du mal aussi à se dire si je donne un soutien à l'aérien, la compagnie low cost, c'est pas un tour opérateur اللي هو كل واحد راكب على الطياره هذيك جايب معاها séjour hôtelier وشاري معاه, ينجم يكون مواطن في الخارج, ينجم يكون. Et donc les opérateurs qui financent le FODEC se disent est-ce que j'ai envie de financer un trafic dont je ne vais pas nécessairement bénéficier? Moi encore une fois la réponse c'est absolument. Parce qu'il faut commencer quelque part. Ce n'est pas en se frappant la tête contre le même problème continuellement
D'accord. Et اليوم, oui, il va falloir comprendre que pour gagner, il va falloir donner. Ouais. Donc de toute façon on n'a pas le choix. اذا احنا باش نحلوا l'open sky Mhm. باش يجيونا هذوما Mhm. لازمنا نخلصوا هكا ولا L'aide à l'aérien. C'est ce qui arrête un EasyJet ou un Ryanair de faire de la Tunisie un hub. C'est ce fameux soutien à l'aérien. فهمت؟ داكور Voilà. اي بي فما حاجه اخرى انت مهم. تنجم تربحها كونتر بارتي السفر يولي ارخص Mhm. مثلا على افريقيا مم. يولي ارخص دونك توت لا ديناميك يفون بروفيتي ابري شوفوا يعني هما اليوم انت وقت كي يبداو داير باش نحكيو في حكينا على الطياره وحكينا على الترونسبور اريان لا بوسيبيليتي دافوار لوبن سكاي ومن بعد حكينا كيما قلت لي انت دوزيام بارتي خلي لا ديناميك تخطط تشوف كيفاش المطارات on sera obligé d'améliorer le service نتاعنا هذا اش تقول انت هكا جيت نحكي لك على السيرفيس ça sert à rien parce que اذا انت tu rentres dans une dynamique, on sera obligé d'améliorer notre service. C'est pas le contraire. Oui. ونحب نحكي على la partie hôtelière, c'est-à-dire que est-ce qu'on حاضرين باش نكونوا عندنا يعني au lieu d'avoir 5-6 millions de personnes, on va avoir peut-être 20 منهم 7-8 مليون يجيوا الوتله نتاعنا باش يقعدوا جمعه ولا 10 ايام ولا جمعتين وفما منهم باش عادي ليله بركه باش يعاود يسافر لافريقيا ولا للبلدان الاخرين. Est-ce qu'on a l'infrastructure pour ça? احنا عبد العزيز on a une infrastructure hôtelière existante et cette infrastructure hôtelière on sait tous qu'elle est en souffrance depuis la révolution. D'accord, ça il y a eu ce phénomène ça marche même avant la révolution ce phénomène d'endettement في ياسمين حمامات فهمتني mais هذوك بعد على المطار est-ce يبقى عندهم علاقه اذا انت غدوه tu as un hub africain انت la question c'est seulement si on avait un hub est-ce que donc انا encore une fois الموضوع هو الhub c'est-à-dire que une fois qu'on a créé la dynamique سامحني انت باش العباد باش تجي تعدي ليله برك تو تمشي لفرانكفورت ولا في بقعه او لو ترانزيت اي هذا هو قوه الترانزيت الهب افريكان c'est-à-dire qu'il y aura du monde qui passera une nuit ولا deux nuits. شفتي في je pense je vais dire les 4 dernières années le nombre d'hôtels اللي قاعدين يحلوا في تونس هما c'est souvent exploité par des enseignes étrangères. صحيح. C'est bien pour ça. في السنتر urbain nord. Sur le centre urbain nord. Non, mais il y aura l'open sky. On ne parle pas de la même. Encore une fois. هات نبداو. وتو le potentiel فماش un investisseur. Il y aura un potentiel وما يمشيلوش. D'accord, c'est une vérité de la palisse. Aujourd'hui, c'est évident comme pas possible que oui, ça va générer une dynamique économique, que oui, ça va entraîner des investissements lourds et moins lourds, que ça va ramener des revenus, que ça va nous permettre de mieux former le Tunisien, de créer de l'emploi. Il y a des études dans ce sens. Il y a des études scientifiques, des gens, des chercheurs qui sont dans des doctorats qui ont fait quel est l'impact d'un open sky sur l'économie d'un pays, quel est l'impact de l'open sky sur une destination touristique, quel est même son impact sur le développement humain, l'indicateur de développement humain. باش نحكيو عليه هذايا ديريكتومون في الجزء الثاني نتاع بودكاست نيو ديل.